Now let us open two passages from our scriptures. Mari kita buka Alkitab kita. Two passages from our scriptures. First, we will open Hebrew chapter 10. Kita akan buka Ibrani pasal 10. Hebrew chapter 10, verse 24 to 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Hebrew chapter 10, 24 to 25. I will read these two verses for us. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. And the second one, let us open Ephesians chapter 1. Mari kita buka juga yang kedua, Efesus ayat 1. Ephesians chapter 1, we will pay attention to verse 1 until verse 5. Efesus 1 ayat pertama sampai kelima. And I'll read these five verses for us. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessings in the heavenly places, even as he chose us in him before the foundations of the world, that we should be holy and blameless before him. In love, he predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of his will. This is the word of the Lord. Let us all bow down and we will pray. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Father, we come to your presence, Lord, with much gratefulness. Tuhan, kami mengharap hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Because we know that we are called to be your people. Karena kami tahu kami dipanggil untuk menjadi umat-Mu. To worship you and to serve you together with our fellow brothers and sisters. Untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk menyembah Tuhan dengan saudara-saudara seiman kami. As we come to you this morning, Lord, kami hadir di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. To meditate upon your word and to think about our calling as a church. Untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga untuk mengerti lebih lanjut bagaimana panggilan Tuhan terhadap gereja. Please bless every one of us. Berkati masing-masing daripada kami. Please stir our hearts that we may love you and love our local church. Guncang hati kami supaya kami semakin mencintai gereja lokal. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. In the precious and sweetest name of our Lord and Savior Jesus Christ we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. So today we will talk about the dignity of the local church. Kita akan membicarakan mengenai martabat gereja lokal. So what is the significance of a local church? Apa pentingnya gereja lokal? Why should we gather in the local church every single Sunday like this? Kenapa kita harus berkumpul di dalam gereja lokal setiap hari Minggu? Especially if you are familiar with the Reformed tradition. Terutama ketika Anda mengerti bagaimana tradisi Reform. Then you will find that in the Reformed tradition, usually church has two services in the morning and in the evening. Di dalam tradisi Reform, maka gereja ada dua kebaktian pada pagi hari dan juga pada sore hari. But why we should gather in a local church? Why we should grow together in a local church? Tapi kenapa kita harus ke gereja lokal? Mengapa kita harus bertumbuh di dalam gereja lokal? As we know, a local church is full of weaknesses. Seperti kita tahu, gereja lokal penuh dengan kekurangan. You have a lot of conflicts among the members, for instance. Kita ada konflik dengan sesama jemaat. Even if every now and then you can hear some scandals done by the pastors. Kita juga bisa dengar ada skandal daripada pastor atau pendetanya. And in our age, we have this digital technology that enables us to join a service without being present in a very particular building. Dalam zaman sekarang kita sudah ada teknologi, kita tidak perlu datang ke gereja dan kita bisa mendengarkannya melalui teknologi. Slowly we are led to think that a local church is irrelevant. Maka sedikit demi sedikit kita akan melihat bahwa gereja lokal sudah tidak lagi relevan. Because it is full of weaknesses and it is just washed away by digital information technology. Karena sudah penuh dengan kekurangan dan juga sudah terhapus oleh kemajuan teknologi. So what is the significance of a local church? Jadi apa pentingnya gereja lokal? Now if we want to understand the importance of a local church, we cannot just measure a local church based on its strength, its weakness.
Jadi kalau kita mau mengerti bagaimana pentingnya gereja lokal, kita tidak bisa mengukur dari kekurangan ataupun kelebihannya. We can't even compete the local church with the digital technology. Kita tidak bisa mengadu gereja lokal dengan kemajuan teknologi. As a Christians, if we want to measure, if you want to understand the significance of a local church, you have to see it from the perspective of God Himself. Kalau sebagai orang Kristen, ketika kita mau melihat bagaimana pentingnya gereja lokal, maka kita harus melihat bagaimana Tuhan mengerti gereja. So I would like to invite every one of us to think 3 points about the local church. Ya, saya akan mengajak saudara-saudara untuk memikirkan beberapa poin mengenai gereja lokal. Firstly, we will talk about the origin of a local church. Pertama kita akan memikirkan bagaimana awal mula dari gereja lokal. Secondly, we will talk about the treasure of a local church. Kedua kita akan memikirkan harta karun daripada gereja lokal. And finally, we will talk about the treasure of the local church. Dan juga kita we will talk about the purpose of the local church. Dan terakhir kita akan memikirkan apa tujuan daripada gereja lokal. So let's talk about the first one, the origins of a local church. Pertama kita akan membicarakan mengenai asal mula daripada gereja lokal. Now, a local church, as humble as it is, does not originate with the government permission. Gereja lokal bukan berasal daripada izin daripada pemerintah. The local church does not originate from the consensus of the members just to gather every now and then. Gereja lokal juga bukan berasal daripada persetujuan daripada semua jemaat untuk bisa hadir bersama-sama. So the origins of the local church is not from this world. Asal mula daripada gereja lokal bukan berasal dari dunia ini. The origins of a local church is from God's own heart. Asal mula daripada gereja lokal adalah dari hati Tuhan. If you look at the Bible from the Old Testament to the New Testament, jika kita melihat Alkitab kita dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, you will always find that God Himself, being the creator of the whole world, kita akan bisa melihat bahwa Tuhan adalah pencipta dari segala dunia. He wants to have a people for Himself. Tuhan mau memiliki umat untuk Tuhan. He wants to be in relationship with the people. Tuhan mau memiliki hubungan dengan umatnya. Now, He could have been happy without any people. Tuhan juga bisa bahagia tanpa ada umat Tuhan. Because He is simply perfect in Himself. Karena Tuhan sudah sempurna dalam dirinya sendiri. He lives in this perfect communion between the Father, the Son, and the Spirit. What else would He need? Tuhan hidup dalam perkumpulan yang sudah sempurna dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. But God is so perfect that He wants to extend this kind of eternal joy and happiness to the people that He will create. Tuhan begitu sempurna, maka Tuhan mau mengulurkan kebahagiaan ini dan kesempurnaan ini untuk umat-umatnya. And even more, brothers and sisters, if you read at the scriptures, the passage that we just read before this sermon, saudara sekalian, ketika kita membaca ayat sebelumnya, you will find that God already knows all His people even before the foundations of the world. Bahkan Tuhan sudah mengenal semua umat Tuhan sebelum dunia dijadikan. This is what Paul says one more time in Ephesians chapter 1, verse 4. Ini yang dikatakan oleh Paulus pada Efesus 1 ayat 4. Even as He chose us in Him before the foundations of the world, that we should be holy and blameless before Him. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Now, who is the recipient of this verse? Siapa penerima daripada ayat ini? If you read Ephesians chapter 1, verse 1, kalau kita baca Efesus 1 ayat 1, this is what Paul says. Ini yang dikatakan Paulus. To the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus. Untuk orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. So Paul was speaking to the Christians in this ancient city of Ephesus. Paulus berkata-kata kepada orang-orang pada dahulu kala di Efesus. But Paul says to them that God knows you even before the foundations of the world. Paulus berkata bahwa Tuhan sudah mengenal engkau ketika dunia belum dijadikan. So that's the origins of a local church. Itu adalah asal mula daripada gereja lokal. A local church, even one in Ephesus, does not originate from the permissions of the Roman government. Bahkan gereja lokal pada zaman Efesus bukan berasal daripada izin daripada pemerintahan pada saat itu. Once again, the origins of the local church in Ephesus comes from the heart of God even before the foundations of the world. Asal mula daripada gereja lokal adalah, dan juga izin daripada gereja lokal adalah berasal daripada hati Tuhan. And when the time due, then God Himself sent His Son to die for everyone that He knew in Ephesus. Pada saatnya Tuhan akan
mati dan juga untuk orang-orang yang ada di dalam Efesus. He sent his son to die for all those people that he knew before the creation of the world. Tuhan mengirim anaknya ketika orang-orang ini belum ada. And when all these people, they come to faith in Jesus Christ because the Father has known them. Dan ketika orang-orang ini sudah percaya pada Tuhan, bahkan sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Karena Tuhan mengenal mereka sebelum dunia dijadikan. Then God asked them to gather every single day in a week. Tuhan mengajak mereka untuk berkumpul pada satu hari, setiap hari, untuk dalam satu minggu. God asked them to gather together to worship Him in a weekly basis. Tuhan mengajak mereka untuk memuji Tuhan dalam pola satu minggu. And this is not something that is done by the Christians in Ephesus, but this is something that is done all throughout the New Testament. Ini bukan hanya dilakukan oleh jemaat di Efesus, tapi juga oleh semua jemaat. As big as a local church may be. Ya, seperti gereja lokal. They are all known by the Lord Himself. Tuhan mengenal jemaat lokal. And God asked them to gather in His name every single Sunday. Tuhan mengajak mereka untuk berkumpul dalam namanya setiap hari Minggu. Now, I would like to show just a slide. This is written in the letter of so-called the Pliny the Younger. Ya, saya mau mengajak Anda untuk melihat slides yang ditulis oleh Pliny the Younger. Now, Pliny the Younger is a politician. Pliny the Younger adalah seorang politikus. And when he found that a lot of Christians now live in his area, he began to persecute one by one. Ketika dia tahu bahwa banyak orang Kristen yang ada di dalam daerahnya, dia mulai menyiksa satu persatu. And he aimed to reconvert all those Christians into the pagan religions which they believed beforehand. Dan dia berusaha untuk mengkonvert orang-orang Kristen ini untuk menjadi agama yang sebelumnya. And he wrote a letter to Emperor Trajan. Dan dia juga menulis surat kepada Kaisar Trajan. And this is what he said. Dan ini yang dikatakannya. And I'll read this passage to you and I will translate it to Indonesian. Iya, saya akan bacakan passage ini. Now, this is the confessions of those Christians who finally they disavow Christ and become pagans again. They asserted, however, that the sum and substance of their fault or error had been that they were accustomed to meet on a fixed day before dawn and sing responsively a hymn to Christ as to God. Jadi orang-orang Kristen yang akhirnya mereka meninggalkan Kristus, jadi orang-orang Kristen yang akhirnya meninggalkan Kristus, mereka mengatakan bahwa apa yang mereka kerjakan pada waktu mereka menjadi orang Kristen adalah berkumpul setiap hari dalam satu minggu dan mereka menyembah Yesus Kristus seolah-olah adalah Allah. Itu adalah ciri-ciri orang Kristen dari zaman abad pertama. So this is the characters of Christians even from the early age. They gather together every single day on a weekly basis and worship Jesus Christ. Ya, ini adalah ciri-ciri daripada gereja mula-mula. Mereka berkumpul dengan setiap minggu. Yes, they are all persecuted in the Roman empires. Mereka disiksa dan juga di dalam kekaisaran Roma. But even though they are persecuted, they always faithfully come together and worship the Lord. Walau demikian, mereka tetap berkumpul bersama untuk memuji Tuhan. Because they know that their calling to be a local church does not come from the permissions, once again, from the Roman governments, but from God the Father Himself. Karena mereka tahu bahwa izin daripada gereja lokal adalah daripada Tuhan dan bukan daripada pemerintah lokal. Now, this brings us into a very deep reflection. Ini membawa kita kepada refleksi yang sangat mendalam. That if you want to know visibly the heart of God the Father, jika Anda mau melihat dengan nyata hati daripada Tuhan, you can find the heart of God in local churches. Anda bisa melihat hati daripada Tuhan dalam gereja lokal. Every time you see like local churches around you, ketika Anda melihat gereja lokal di sekitar Anda, they all seem weak. Mereka kelihatan lemah. There are some churches who like us gather in a very small spaces like this. Ada banyak gereja yang berkumpul seperti gereja kita ini, berkumpul dalam tempat yang kecil. They have all people from various background with all their weaknesses. Banyak juga jemaatnya yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dengan kelemahannya masing-masing. And people sometimes can just dismiss the church as easily as they can. Dan mereka bisa meninggalkan gereja seperti semaunya. But that doesn't change the fact
that every local churches, they are all known by God, and God wants them to gather every single Sunday to worship His Son. Tapi itu tidak melepaskan kenyataan bahwa Tuhan ingin setiap gereja berkumpul setiap hari Minggu. So once again, if you want to know the heart of God the Father, just look at the local church. Jika Anda ingin melihat hati daripada Allah Bapa, maka lihatlah gereja lokal. Because that's the very origin of our local church here this morning. Itulah asal usul dari gereja lokal kita pada pagi hari ini. The more you love the local church, the more God will use your life. Semakin engkau mencintai gereja lokal, semakin Tuhan akan menggunakan hidupmu. And the more you love the more the Lord will use your life for the local church, for His people. Semakin engkau mencintai Tuhan, semakin Tuhan akan memakai hidupmu untuk gereja lokal. Now, do you remember the story of Moses? Apakah Anda ingat cerita tentang Musa? One day, God called Moses up to the mountain. Suatu hari Tuhan memanggil Musa ke gunung. And God appeared to Moses in a burning bush. Tuhan hadir kepada Musa dalam semak belukar yang terbakar. And God revealed Himself to Moses as the God of Moses' ancestors. Tuhan memperlihatkan diri kepada Musa sebagai Allah daripada keturunan daripada nenek moyangnya. I am who I am. That's my name, says God to Moses. Aku adalah aku. Itulah ucapan Tuhan kepada Musa. Now Moses enjoyed this beautiful and supernatural vision. Musa sangat menikmati visi yang supranatural seperti ini. His life is filled with God's presence. Hidupnya penuh dengan kehadiran daripada Tuhan. What more could he need? Apalagi yang dia perlukan? And this is what God said to Moses. Ini yang dikatakan Tuhan kepada Musa. You go to Egypt and go to Pharaoh and say, let my people go. Engkau pergi ke Mesir dan katakan kepada Pharaoh, izinkan umatku pergi. This is what happened to the life of all God's servants in the Bible. Inilah yang terjadi kepada hidup orang-orang di dalam Alkitab. The more you know God, the more God calls you, the more you are called to serve His people, His church. Semakin kau mengenal Tuhan, semakin Tuhan memakai engkau, semakin kau akan dipakai untuk umatnya. Because once again, the church is in God's heart. The local church is in God's heart. Sekali lagi, gereja lokal adalah hati Tuhan. Even God, when He sent His Son to the world, bahkan Allah Bapa ketika mengirim anaknya ke dunia, God gave Him the full humanity that His Son might be their Savior and walk among the people. Tuhan memberikan kemanusiaan kepada anaknya supaya anaknya bisa berjalan di tengah-tengah dunia. So the physical communion, the physical fellowship, the real person fellowship, the flesh and blood fellowship is something that is very highly prized by God Himself. Ya, perkumpulan fisik dan juga darah daging ini yang sangat Tuhan pentingkan. Now the question for every one of us is how much do we value our church? Pertanyaannya adalah bagaimana untuk masing-masing daripada kita, seberapa besar kita menghargai gereja lokal kita? How precious is a local church in your eyes? Seberapa berharga gereja lokal di depan mata Anda? Now I know sometimes people can say spiritual things like this. Ya, kadang-kadang orang-orang bisa berkata hal-hal spiritual seperti ini. Like, this world belongs to God, right? Ya, dunia ini milik Tuhan. I can serve the Lord. I can serve God outside of the church. Saya bisa melayani Tuhan di luar gereja. So if I want to, I don't have to come to church every Sunday. Jika saya mau, saya tidak perlu datang ke gereja setiap hari Minggu. Because even though I work on Sunday morning outside of the church, I still serve the Lord. Jadi ketika saya bekerja pada hari Minggu, saya juga tetap melayani Tuhan. Even some Christians, they can say, yes, I can serve the Lord from Monday to Saturday, for instance. Ada juga orang-orang Kristen yang mengatakan saya bisa melayani Tuhan dari hari Senin sampai Sabtu. In some sense, they are all correct. Ya, untuk hal-hal tertentu mereka memang benar. Because this world belongs to God. Karena dunia ini adalah milik Tuhan. Then everywhere you go, you will see Him and you will serve Him. Kemanapun kita pergi, kita akan melihat Tuhan dan kita akan melayani Tuhan. But once again, if you read the scriptures, sekali lagi kalau kita membaca Alkitab, you will find that this group of people which God calls to be a church, kita akan melihat bahwa sekelompok orang ini yang Tuhan tunjuk sebagai gereja, from the very eternity, they are in God's heart Himself. Dari kekekalan mereka ada di dalam hati Tuhan. So I don't think you can validly claim that you serve
God outside of the church if you yourself ignore the local church at all. Maka Anda tidak bisa mengklaim bahwa Anda melayani Tuhan kalau Anda tidak ada dalam gereja. Because you don't know the heart of God. Karena Anda tidak mengerti hati daripada Tuhan. Now, secondly, Kedua, after we talk about the origins of the church, setelah kita mendiskusikan mengenai asal mula gereja, let us all talk about the treasure that the church has. mari kita membicarakan mengenai harta karun daripada gereja. So again, firstly, the church has its dignity because it originates in the heart of the Father. Gereja, Jadi yang pertama, gereja itu punya dignitas, punya martabat karena dia berasal dari hati Allah sendiri. And secondly, let us talk about the treasure that the church has. kita juga akan membicarakan harta daripada kedua dari yang Tuhan gereja punya. Now, the treasure of the church is actually the gospel. Harta daripada gereja adalah Injil. The good news of Jesus Christ, that is the most precious treasure that a local church has. Kabar baik mengenai Tuhan Yesus itu adalah harta yang dimiliki oleh gereja lokal. Do you remember the story of Peter and John when they walk just outside of the temple? Apakah Anda ingat cerita mengenai Yohanes dan Petrus ketika berjalan di luar bait? And they saw this man who's limping, who couldn't walk. Mereka melihat ada orang yang tidak bisa berjalan. And this is what he said. This is what they said to this man. Ini yang dikatakan oleh mereka kepada orang ini. Silver nor gold I don't have. Perak ataupun emas kami tidak punya. But what I have, I will give it to you. Apa yang kami punya akan kami berikan In kepada. the name of Jesus Christ, stand up and walk. Dalam nama Tuhan Yesus berdirilah dan berjalan. What is the treasure of the church? Apakah harta daripada gereja? The treasure of the local church, as humble as they may be, is the gospel itself. It is the good news of the free grace of salvation. Harta daripada gereja lokal adalah Injil daripada Tuhan. So what is the gospel? Apakah Injil? The gospel is the proclamations about God's Son, whom He has sent to be the Savior of this world. Injil adalah proklamasi daripada Tuhan kalau Tuhan sudah mengirim anaknya ke dunia ini. The gospel is not just abstract ideas about religions or about God. Injil bukanlah konsep yang abstrak mengenai Tuhan. The gospel is a real event in history when God 2,000 years ago sent Jesus Christ, His Son, to die on the cross and rose again on the third day. Injil adalah kenyataan ketika Tuhan mengirim anaknya 2000 tahun yang lalu ke dalam dunia dan juga untuk disalibkan dan mati. And because of that gospel, we now have a different pictures of God. Karena Injil itu kita memiliki pandangan yang berbeda mengenai Tuhan. So I think last year I mentioned this illustrations to you, but I would repeat this again for the sake of. Tahun lalu saya mengucapkan ilustrasi ini dan tapi saya akan mengulangnya lagi. Question. This is a dad jokes actually. Ini adalah dad joke which I found in the internet. yang saya ketemukan di internet. So the question is this. The question is like this. Pertanyaannya seperti ini. What makes Christianity the most dramatic religions in the world? Apa yang membuat kekristenan itu menjadi suatu agama yang paling dramatik dalam dunia ini? What do you think? What makes Christian faith the most dramatic religions in the world? Apa yang membuat kekristenan agama yang paling dramatis? And this is what they say. And this is the answer. Ini adalah jawabannya. When all religions, they can only say, do, only Christianity can sing, dun, dun, dun. Agama menyatakan lakukan, tapi Kristen mengatakan selesai, tapi dan. In Jesus Christ, in Christian faith, everything has already been done on the cross. Di dalam Tuhan Yesus Kristus semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Everything is done when Jesus say it is finished. Semua sudah selesai ketika Tuhan sudah mengatakan itu And selesai. that's what makes Christianity the most dramatic religion in the world. Ini adalah yang menyebabkan kekristenan adalah suatu agama yang paling dramatis di seluruh dunia. Because it offers the acceptance of God as a free grace. Karena kita sudah menerima berkat daripada Tuhan sebagai berkat yang cuma-cuma. It is free. Salvation is free because Jesus Christ, God's Son, has paid the price for every one of us. Keselamatan adalah cuma-cuma karena Tuhan sudah membayar harganya melalui pengorbanan Tuhan Yesus. And that everything that God has done is now encompassed. It's now like an envelope in this so-called gospel, the good news of salvation. Semua yang sudah Tuhan lakukan, semua ini ada di dalam Injil. Now, when we have the gospel, when the local church has the gospel, has the faithful gospel,
Ketika gereja lokal sudah memiliki Injil, it also has the Spirit, the Holy Spirit Himself. Gereja lokal juga memiliki Roh Kudus. Because the Holy Spirit cannot be separated from the gospel. Karena Roh Kudus tidak bisa dipisahkan daripada Injil. When the church, they preach about the gospel, then the Spirit works among that church, within that church. Ketika satu gereja memberitakan Injil, maka Roh Kudus bekerja di dalam gereja itu. Now, I would like to invite you to see the next slide. Saya juga mau mengajak Anda untuk melihat slide berikutnya. This kind of picture is taken from what Paul says in 2 Corinthians chapter 4. Lukisan ini, gambar ini bisa kita lihat dari apa yang diucapkan oleh Paulus di Korintius 2 ayat pasal 4 ayat 5. Now, Paul says that his life is just like a jar of clay, full of weaknesses. Ya, Paulus berkata kalau hidupnya adalah seperti tanah liat, penuh dengan kelemahan. But within these jars of clay, he holds this precious treasure, Tapi dalam tanah liat ini dia memiliki suatu harta, which is the gospel himself. yaitu adalah Injil. Now, I believe that's pretty much the pictures of a local church as well. Itulah gambaran daripada gereja lokal. This local church has its weaknesses. Gereja lokal memiliki banyak kelemahan, It has its own bruises. memiliki banyak luka. Yes, it has a lot of mistakes and failures. Gereja lokal juga memiliki banyak kesalahan dan juga kegagalan. Local church doesn't seem so interesting and so attractive. Kadang-kadang gereja lokal juga tidak terlalu menarik. A local church is like a jar of clay. Gereja lokal seperti tanah liat. But this is what Paul says Ini yang dikatakan oleh in Paulus 2 Corinthians chapter 4, 5 and 7. Di 2 Korintus 4 ayat 5 dan 7. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants for Jesus' sake. That's the treasures. That's the treasure of the church. Jesus Christ proclaimed, and this is the container. But we have this treasure, verse 7, in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us, says Paul. So that's the treasures of the church. The church, as weak as it may be, holds the precious treasure, which is the gospel, the free offer of salvation. Itulah harta daripada gereja lokal. Bagaimanapun lemah gereja lokal memiliki harta, yaitu Injil itu sendiri. Now, allow me to show you once again a slide that I showed you a few weeks before. Saya juga mau memperlihatkan slide yang saya sudah perlihatkan beberapa minggu yang lalu. From this very famous catechism in the Reformed tradition. Dari katekismus yang sangat terkenal dalam reform tradisi. So the catechism is called the Heidelberg Catechism. Katekisme ini adalah Heidelberg Catechism. And this is the oldest catechism that we have in this Reformed tradition. Ini adalah katekismus yang paling tua yang kita punya miliki dalam tradisi reform. Now we may already know the first questions of this catechism. What is your only comfort in life and death? Kita mungkin sudah tahu apakah pertanyaan ini. Pertanyaan adalah apakah comfort Anda dalam hidup dan mati. But we may not be familiar with the 21st questions of this catechism. Tapi kita mungkin tidak terlalu mengenal pertanyaan dari 21 pertanyaan ini dalam katekismus ini. Jadi pertanyaan ke-21 ya, the 21st question of the catechism says this. Pertanyaan ke-21 ini adalah, what is true faith? apakah iman sejati? And pay attention to the answers of that question. Coba perhatikan jawaban daripada pertanyaan ini. True faith is not only a knowledge and conviction that everything God reveals in His Word is true, but it also a deep-rooted assurance created in me by the Holy Spirit through the gospel that out of sheer grace earned for us by Christ, not only others, but I too have had my sins forgiven, have been made forever right with God, and have been granted salvation. I'll translate into Indonesian. Apa itu yang namanya iman yang sejati? Ini yang dikatakan oleh katekismus Heidelberg. Iman yang sejati itu bukan hanya satu pengetahuan dan satu pengertian bahwa Alkitab itu firman Tuhan, tapi iman yang sejati itu merupakan apa? Satu keyakinan, satu jaminan yang diciptakan oleh Roh Kudus melalui Injil bahwa hanya oleh karena kasih karunia, bukan cuma orang lain, tapi aku juga diselamatkan, dosaku diampuni, dan aku sudah dinyatakan benar
dengan Allah. That's the 21st questions of Heidelberg Catechism. Itu adalah pertanyaan ke-21 dari Katekismus Heidelberg. Now, but pay attention to this beautiful summary of what the gospel does in people's life. Coba perhatikan ringkasan daripada apa yang dikerjakan oleh Injil dalam kehidupan manusia. If you want to have a deep assurance that you are safe, you will not have it without the gospel. Jika Anda ingin memiliki jaminan bahwa Anda sudah diselamatkan, Anda tidak akan memilikinya kalau tidak ada Injil. If you want to say, just like Paul says, that I live this life in the faith of the Son of God, who loved me and who has given himself for me. Jika Anda ingin seperti Paulus yang mengatakan, saya sudah hidup di dalam Tuhan yang sudah memberikan hidupnya untuk saya. You cannot have it without the gospel, without the preachings of the gospel. Anda tidak akan bisa memilikinya tanpa mendengarkan firman Tuhan. You will not have, according to this summary, you cannot have the true faith. Anda tidak akan bisa memiliki iman yang sejati. Because when the gospel is preached, then the Holy Spirit will work through the preachings of the gospel to convince you, to convert you, and to make you aware that you already belong to the Lord. Karena ketika firman diberitakan, maka Roh Kudus akan bekerja untuk meyakinkan Anda kalau Tuhan adalah engkau adalah milik Tuhan. So that's the treasures of the church. Itulah adalah harta daripada gereja. The Lord himself, he's willing to put that beautiful treasures, the free grace of salvation, in the church, in the local church. Tuhan sudah mau menempatkan hadiah, yaitu adalah keselamatan yang cuma-cuma di dalam gereja lokal. One day, Pastor Tong asked this question. Suatu hari Pastor Tong, Pendeta Tong mengatakan hal ini. Why didn't God entrust the preachings of the gospel to the angels? Kenapa Tuhan tidak mempercayakan pemberitaan firman kepada malaikat? Look at the scriptures. Lihat di Alkitab. Whenever people meet with angelic beings, they are all trembled. Ketika orang bertemu dengan malaikat, mereka semua akan bergetar. Why didn't God entrust the preachings of the gospel to the angelic beings rather than to the local church? Kenapa Tuhan tidak memberikan kesempatan untuk bisa memberitakan firman itu melalui malaikat? And this is the answer. Lokal. Ini adalah jawabannya. Because angelic beings, they never personally and existentially experience the free grace of salvation in Jesus Christ. Karena malaikat-malaikat tidak pernah mengalami Karena malaikat itu tidak mengalami secara personal dan eksistensial keselamatan yang diberikan cuma-cuma di dalam Yesus Kristus. Only in the local church, where people like us, full of sins and full of weaknesses, hanya di dalam gereja lokal, orang-orang seperti kita yang penuh dengan dosa dan penuh dengan kelemahan. that we know what the gospel is, not just in theoretical way, but also existentially. Kita bisa mengerti apakah Injil itu dalam hal yang bukan saja eksistensial, tapi juga secara eksistensial dan personal. So that's the treasures of the church. Itu adalah harta daripada gereja. Things that could be made more effective in the mouth of the angels. God himself has entrusted the gospel to our mouths. Apa yang lebih bisa efektif melalui mulut daripada malaikat, tapi Tuhan percayakan kepada manusia. Apa yang harusnya bisa lebih efektif dikerjakan kalau Tuhan mau pakai malaikat, he used us instead. He used the local church. Dia memakai gereja lokal. And thirdly, finally, dan yang ketiga, the purpose of a local church. Tujuan daripada gereja lokal. Now, there are two purposes of the local church. Ada dua tujuan daripada gereja lokal. First one, the local church should serve as a fortress in this world. Gereja lokal harus menjadi seperti benteng di dalam dunia ini. A local church is called to educate the members to understand even more fully about their calling as Christians. Gereja lokal bertugas untuk mendidik orang jemaat untuk bisa mengerti panggilan mereka dalam dunia. The local church is called to educate their members to understand who is Jesus Christ. Gereja lokal juga dipanggil untuk mendidik jemaat lokal untuk bisa mengerti siapa Tuhan Yesus. That they may understand how precious is the grace of salvation that God offers to them. Supaya mereka bisa mengerti bagaimana karya keselamatan yang diberikan kepada mereka. And it is not an accident that God finally He provide all these things to the local church.
Bukan tidak kebetulan Tuhan memberikan ini semua untuk gereja lokal. This is what Paul writes in Ephesians chapter 4 verse 11. Ini yang ditulis oleh Paulus di Efesus 4 4 ayat ayat 11. 11. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry for building up the body of Christ. Dan dia memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang saleh bagi pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus in Indonesia. So God himself, when you read this verse, God himself understand that a local church should be a physical communion of Christians. Ya, ketika Anda membaca ayat ini, Anda bisa mengerti bahwa gereja adalah perkumpulan secara fisik daripada umat Tuhan. Because he gave these people who serve the church physically. Karena Tuhan sudah memberikan gereja ini secara fisik. Like when you read Ephesians chapter 4 verse 11, Ketika Anda membaca ayat ini, of course you will assume that all these apostles, prophets, evangelists, shepherds and teachers, they are real human beings, right? Anda bisa melihat bahwa semua rasul, semua nabi, semua penginjil semua adalah manusia. That are sent to serve in the local church. Mereka diutus untuk melayani gereja lokal. Because the assumption is a local church is a real flesh and blood people who gather in Jesus' name. Karena asumsinya gereja lokal adalah manusia yang memiliki darah dan memiliki daging. And God sent all these people to train and to equip and to educate everyone that they may understand what the fullness in Jesus Christ means. Tuhan mengirim orang-orang ini supaya bisa mendidik gereja lokal supaya bisa mengerti apa itu kepenuhan dalam Tuhan. But also secondly, the church is not called just to be a fortress for itself. Tapi kedua, gereja bukan dipanggil hanya untuk menjadi benteng untuk dirinya. But a church is also called to be an embassy. Gereja juga dipanggil sebagai duta besar. An embassy for what? Duta untuk apa? This is the embassy of the coming heaven, the new heaven and earth. Ini adalah duta untuk bumi dan langit yang baru. To demonstrate what redeemed people would look like in this world. Untuk mendemonstrasikan apakah orang-orang yang sudah ditebus di dalam dunia ini. Now, I just read a book about a local church Saya baru saja this week. membaca buku tentang gereja lokal minggu ini. And the book says something like this. Buku ini berkata demikian. When we just emphasize, for instance, mentoring within the church. Ketika kita hanya menekankan pengajaran di dalam gereja, Pada waktu kita hanya menekankan mentoring di dalam gereja, then mentoring will emphasize the one-on-one relationship. Mentoring akan hanya menekankan hubungan satu dengan yang lain. When we emphasize, for instance, we overemphasize personal evangelism, then personal evangelism will also emphasize the one-on-one relationship. Ketika gereja itu menekankan penginjilan pribadi, maka penginjilan pribadi itu juga akan menekankan pada hubungan satu. Overemphasize, that's the word, overemphasize. Even when the church overemphasize the need of study, ketika gereja terlalu mementingkan keperluan untuk studi, then a study could also individualize the Christian into his or her own chamber. Studi itu akan membuat orang-orang ini semakin sendirian. If we are not careful to understand the value of the local church, jika Anda tidak bisa mengerti nilai daripada gereja lokal, then without us knowing it, we will make Christianity to be a very individualized kind of faith. Tanpa kita sadar, kita akan membuat kekristenan menjadi suatu iman yang individualistik. Only words but no demonstration. Hanya kata-kata tapi tidak ada demonstrasi. Now, the local church is called to be God's embassy in this world. Gereja lokal dipanggil untuk bisa menjadi duta untuk dunia ini. It is called to be the display of how people in Jesus Christ should live. Gereja lokal dipanggil untuk bisa mempertontonkan bagaimana orang harus hidup dalam dunia ini. A local church is called to be the alternative society that this world needs. Gereja lokal juga dipanggil untuk bisa menjadi suatu perkumpulan yang society alternatif di dalam dunia ini. That when people come and they see the life of the Christians in the local church,
Ketika orang-orang melihat gereja lokal dan juga melihat terang daripada gereja lokal ini, they may foretaste what the new heaven and earth, what new humanity will look like when Jesus Christ comes for the second time. mereka bisa merasakan apakah itu kehidupan di masa depan ketika di dalam kekekalan. Just remember, brothers and sisters, Coba ingat saudara-saudara sekalian. as we now gather here on Sunday morning, Ketika kita berkumpul here di sini di hari Minggu ini, this is something that we will do also in the new heaven and earth. ini akan kita kerjakan di dalam dunia dan langit yang baru. One day, every one of us Suatu hari semua daripada kita will come to the presence of He who sits on the throne and the Lamb, akan menghadap Tuhan yang ada di dalam tahta, and we will cast our crowns, dan kita juga akan diberikan mahkota. and we will cast down our crowns, and kita akan melemparkan mahkota itu, Kita akan melemparkan mahkota itu. and we together will say to Him who sits on the throne and to the Lamb, Dan kita akan mengatakan hal ini kepada Tuhan yang ada di atas tahta. Dan you are worthy of everything. Engkau adalah layak untuk segala. You are worthy of all the glory, all the riches, and all the praise. Engkau layak untuk menerima semua kemuliaan, semua pujian, dan semua kekayaan itu. And we will do it together with our fellow brothers and sisters, shoulder to shoulders. Dan kita akan melakukan hal ini semua bersama dengan saudara-saudara seiman kita. That's the coming reality. Itu adalah realitas yang akan datang. But now what we have to do is we embody that reality as best as we could. We are called to be the embassy in this world. Tapi sekarang kita hanya bisa menyatakan realitas itu di dalam kehidupan sekarang, yaitu kita menjadi duta untuk kehidupan akan datang. So that's the third thing about the dignity of a local church. Itu adalah hal ketiga mengenai dignitas daripada A local church is called to point to the new heaven and earth. gereja lokal juga dipanggil untuk bisa menuju kepada langit dan bumi yang baru. Now, I hope as we come this morning and learn about the dignity of the local church, Ketika kita datang ke sini untuk bisa mendengarkan mengenai dignitas daripada gereja Tuhan, we will understand that the origins of a local church does not come from this world. It comes from the heart of God Himself, even before the creations of the world. kita tahu bahwa asal mula daripada gereja Tuhan adalah daripada Tuhan, bahkan sebelum dunia dijadikan. We know that the local church is called to keep and to maintain this beautiful treasure, the gospel of salvation. Gereja lokal juga dipanggil untuk bisa memelihara harta daripada Tuhan, yaitu adalah Injil sendiri. And finally, the local church is called to be the fortress and to be the embassy of the world to come. That's the dignity that the Lord Himself will not give to any other institutions. Dan gereja Tuhan juga dipanggil untuk bisa menjadi benteng dan duta untuk kehidupan yang akan datang. Itu adalah hal yang tidak akan diberikan kepada orang-orang lain. So let us love our local church. Mari kita mencintai gereja lokal. I believe that in every local church, God has provided the potentials to grow. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan potensi untuk bisa bertumbuh dalam gereja lokal. Because the Bible says that every Christians, they are all equipped with the talents and the gifts that God wants them to use for the building of the local church. Karena di dalam Alkitab Tuhan sudah mengatakan bahwa setiap orang sudah dipersiapkan dengan talenta dan juga kemampuan untuk bisa berkembang dan juga bertumbuh dalam gereja lokal. Because we are called to be faithful members of the same body in our local church. Kita juga dipanggil untuk bisa menjadi anggota tubuh yang setia di dalam gereja lokal. May God bless us. Tuhan berkati. Let us all pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you, Lord, for your word this morning. We thank you because you have reminded us that in this world we are called to serve you together with our fellow brothers and sisters, Lord. Lord, help us to have your heart within our hearts, Lord. Help us to love you and also love your local church, Lord, to love your people whom you have called even before the foundations of the world, whom you have loved before even they know you, Lord, that they may grow together and we may fulfill our calling and purpose in this world, Lord. Lord, we pray that you will bless our local church with more people who understands the gospel even deeper. We pray that you will grant the new birth and the true faith to every one of us, Lord. You will help us to grow, to love Jesus Christ, and to work together so that your kingdom will be extended in and through this local church. Thank you, Father, for all the grace that you have given to us. Thank you for your faithfulness, Lord, which
through which you have guided this church and protect this church from every harm and from every danger. Thank you, Father, for this beautiful morning. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, the head of the church, the King of the church, we pray. Amen.